ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଭାଇ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଆଜି ପରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ଆଉ ବସିଲୁ ବସିଲୁ ମତେ ଆଖିରେ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମତେ କହିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଣ ଦବୁ? ତୁ କହନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତତେ କଣ ଦେବି? ତୋର ଚକଲେଟ୍ ଦରକାର ନା ଟେଡି ଦରକାର ନା ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର? ତୋର କଣ ଦରକାର? ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ଭାଇ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ଭାଇକି ଭଲରେ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୋର ତ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ପଢାପଢି କରୁଥା, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିବି। We want justice, we want justice, justice for Nirbhaya, justice for Nirbhaya. राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय। अरे सांग सतीश तू जानिलु आजिकल समाज रे जहा हेलानी झियो बोह माने घर बाहर को बाहरिबा मुश्किल हे गलानी। कोन करिबा भाई? हां रे प्रकाश ठीक कहिछु, आजिकल समाज रे आउ चली हबनी। हो छाट एमिति कैंडल शोभा यात्रा लागि रहिथिबो आउ एमिति सब किछ चालिथिबो। चल आमे दी कप चा पी दवा भाई, मलाई पूरा दिला गरम चा दे। तो चलेगा देखो एमिति अभद्र भाया कथबार्ता करनी कही नहले मोटू खराब आउ केही हेबेनी। कौन कहलो मु अभद्र देखो अभद्र आखिटा देई सारिछो, अभद्रर परीक्षाटा देबिनी केमिति? रूपा दिन 2 घड़ी हेलानी कुआड़ जाई छे पहुंचा के खेलिनी। रूपा 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 हे रूपा रूपा ए कोडे रूपा ए कोडे रूपा ए कोडे रूपा सतीश प्रकाश अरे तमे माने बोला कैंडल शोभा यात्रा रे बाहर कहतुलो जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया। हेले कोन अरे तमे माने हम तो गोटे गोटे अमଣିଷ गुडा केवल फेसबुक व्हाट्सएप रे #जस्टिस जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया कहि कैंडल शोभा यात्रा रे बाहर पडुछो आ सोशल मीडिया रे अपडेट करछो। कोन दोष करितला मो भौणी तो बोलो कोन दोष करितला, कोन दोष करितला? अरे तुम मान भली अपनी सबको आज मन कारादंड मुहे कि 5 क्विंटल झुलाई देले ए समाज में केबे कलंक सही जीवनी। आमे जति हम निज मानसिक स्तर में सचेतन न हेबा, निज परिवर्तन न करिबा ताले निर्भया परि परि भौणी बने जति करो बाहर में आउ पेरिबे नाही। जो भौणी तो कोन दोष करथिला, मो भौणी तो कोन दोष करथिला से मते कोन कहिला जानिछो? भाई मोर किछि दरकार नाही, भाई मोर किछि दरकार नाही। मु ठाकुर पाखरे प्रार्थना करूची मो भाई की भलरे रख, आउ मते विपद आपदरु साहाय्य करो। हेले मु पारिलेनी ए समाजर बुद्धिजीवी माने मते जवाब दियो, मते जवाब दियो। तोर मो भौणी आई घर बाहर को बाहर दिला, मते न्याय दियो, मते न्याय दियो, मते न्याय दियो।
ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସବୁ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ମାଛ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ କେମିତି ମାରିଲି ବାପା ବାପା ଜଣେ ପୂଜା କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ବହୁତ ଖିଆ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋ ବାପାଟେ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା ରାଜି ଆସିଥିଲା ଯେ ପୁଣି ବୋଉ କହିଲେ ଏ ବୋଉ ଟିକେ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ କରିବନି 15 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେ ବୋଉ କହିଲା ଯେ କାଲି କହିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମତେ 15 ଦିନ ହେଲା ମତେ ବଟେଇଲାଣି 15 ଦିନ ଆମିଷ ଟିକେ ବି ଖାଇପାରିନି ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଲ ଚଢ଼ିଲା ଏବେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଏ ବୋଉ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଚ ପଟେ ଆଣି ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ ଲୋକ ମନା କରିଦେଲା କହିଲା ଗୁରୁବାରଟାରେ ବାପୁ ଛଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଖୋଜିଲି ମିଳିଲା ବୋଲିକି ଆଣିଲି ଧରିଲି भाई तू 10,000 टका पाचु केते टका पाइलु आज 4,000 टका मासक पाइ सालुनी मोनी मासक 1,000 टका रे पाचु मो भाई बापा तो जदी सुदिन मो पोखरे ठेली की नंबर खांदी तू बिधा पता पाइ खांद होता पाइ खांद मारले मोर पता करियो LIC करथिला बहु तू मरी जा मारली Sir, mandi dulu, Sir. Sir, mandi dulu, Sir. Sir, mandi dulu. Sir, mandi dulu. Sir.